प्रभु जीशुख्रीष्टर पवित्र और बहुमूल्य नाम पुनर्बार आपण समस्त को मु स्वागत करे। आज गोटे प्रसंग उपरे आपण मान सहित कथबार्ता होगा इच्छा करे। प्रसंगटी है लोकप्रिय प्रचारक। प्रसंगटी है लोकप्रिय प्रचारक। लोकप्रिय प्रचारकर सातटी चिन्ह बा सातटी लक्षण। प्रिय भाई भौणी माने आमे जो दिन में आमे बास करुचु, आमे शेष समय बास करुचु। आ शेष समय अनेक लोकप्रिय प्रचारक गुड़िक आसबे। आमे लोकप्रिय प्रचारक मानक आमे कि प्रकार चिन्हि पारिबा ताहार सातटी चिन्ह बा लक्षण मु आपण मान निकट रे रखिबा पाई चाहे। कारण आमे माने लोकप्रिय प्रचारक मानकर पछरे न जाई आ माने प्रभु प्रिय प्रचारक मानक पछरे आमे यदि जीवा ताहाले आमाने समस्त प्रकार भ्रांति रु आमे निजको आमे रक्षा करि परिबा। आमानकर एही वीडियो तयारी करिबार उद्देश्य ही एहा अटे जे आपण लोकप्रिय प्रचारक को चिन्हंतु, नले आपण भ्रांतरे हेबे, आपणकर आत्मिक जीवन मध्य नष्ट हो जिवो। लोकप्रिय प्रचारकर प्रथम चिन्ह आपण माने मो सहित खोली पारिबे मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्यायर 6 पद। जहन अटलोमर वस्त्र पिंधुथिले ओ आपणा कोटीरे चर्म पटुका बांधुथिले, पुणी पंगपाल और बनमधु खाउथिले। एही स्थान रे आमे देखुछु जे बाप्तिजिक जहनंकर पोशाक विषय लिखा जाए। प्रभु जीशुख्रीष्ट बाप्तिजिक जहन को कहिले स्त्री गर्भजात समस्तंक ठारू महान होचंती बाप्तिजिक जहन। आउ ताहांकर पोशाक विषय देखंतु, से ओटोलोमर वस्त्र पिंधुथिले। आउ तांकर खाद्य विषय लिखा जाए जे से बनमधु आ पंगपाल खाउथिले। गोटिए लोकप्रिय प्रचारकर को आपण जानी परिबे तांकर पोशाक, तांकर खाइबा पीवा द्वारा आपण तांको जानी परिबे। सेमाने बहुत दामिका पोशाक गुड़िक पिंधंती। सेमाने बहुत शौकीन खाना गुड़िक सेमाने खाइबा पाई पसंद करती। आमे दामिका पोशाक पिंधिबा खराब नुहे बा कौन सी शौकीन खाद्य खाइबा खराब नुहे, मात्र लोकप्रिय प्रचारक सबु समय रे तांकर चरित्र को न सजाड़ी, तांकर शिक्षा को न सजाड़ी, से सबु समय रे निजर पोशाक को निजर स्टाइल को से माने मेंटेन करती। जदि आपण देखिबे गोटिए प्रचारक तार शिक्षा को, तार जीवन शैली को, आचार व्यवहार को परिवर्तन न करी केवल तांकर पोशाक पत्र, तांकर खिया पिया उपरे यदि से अधिक मनोयोगी होउछंती, ताहाले आपण जानि परिबे ए जने प्रकृत रे प्रभु प्रिय बा प्रभुंकर प्रचारक नुहंती, ये जने लोकप्रिय प्रचारक अटंती। आ लोकप्रिय प्रचारक मानक ठारू हमकु सावधान हेबार आवश्यक रहिछि। सेथिपाई मु आपण मानक निकट रे एही वाक्य रखुछि जे लोकप्रिय प्रचारक तांकर चरित्र शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व न दे तांकर वेशभूषा, तांकर पिंधा ओढ़ा ए सब उपरे से माने अधिक से माने गुरुत्व दियंती। एहा होछि लोकप्रिय प्रचारकर प्रथम और प्राथमिक गुण अटे। आ लोकप्रिय प्रचारकंकर द्वितीय गुण मु आपण मानक निकट रखिबा पाई चाहे, जहां आमे गालातिय पुस्तक 1 अध्यायर 10 पद रे आमे पाई परिबा। ए प्रकार लिखा जाए गालातिय पुस्तक 1 अध्यायर 10 पद रे, मु कि एबे मनुष्य मानकर किंबा ईश्वरंक प्रिय पात्र हेबाकू जत्न करियछि, अबा मनुष्य मानकू की संतुष्ट करिबा पाई चेष्टा करूअछि। जदि मु एबे सुद्धा मनुष्य मानकू संतुष्ट करूथांती, तेबे मु ख्रीष्टंकर दास होती नहीं। एही स्थान रे पाउल अति स्पष्ट भाव रे आम समस्तंकु से कहंती जे गोटिए प्रकृत प्रचारक से केबे हेले मध्य मनुष्य मानकू संतुष्ट करिबा पाई से चेष्टा करे नहीं। जेउ प्रचारक मनुष्य मानकू संतुष्ट करे से प्रभुंकर प्रचारक नुहे, से गोटे लोकप्रिय प्रचारक अटे। प्रिय भाई भौणी माने आज अनेक जन अछंती, से माने मनुष्य मानकू संतुष्ट करिबा पाई, मनुष्य मानकू खुशी करिबा पाई से माने प्रचार करंती,
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନ କହି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ହିଁ କହନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା ପରି ଯଦି କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସଭା ସମିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତିଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେଇଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ମୁଁ ତୃତୀୟ ଗୁଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ମାନେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗାଲାତୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲି? ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଏହି କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦାନ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରକାର ଦାନ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର, ସେହି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇକିନା ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଦେବି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେବି, ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକମାନେ ସେମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟତା, ଏହି କଥା କହିବାର ରହିଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେହି ପ୍ରଚାରକ ଆମକୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ସେହି ପାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏବେ ଯାଏଁ ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କେଉଁ ପ୍ରଚାରକର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ।
से आम निकट में सत्यता को से प्रकाश करती नहीं। कारण सत्यता को जदि से आम निकट में प्रकाश करेंगे ताहेले से आदरर पात्र हो पारे ना, से आउ लोकप्रिय हो पारे ना। प्रिय भाई भौणी माने बाप्तिजिक जहन जो समय सत्य कथा कहिबारु मस्तक को छेदन करागला। एथिपाई अनेक से प्रकार सत्य कथा कहिबापाई से माने इच्छा करती नहीं। गोटिए लोकप्रिय प्रचारक पोशाक को बहुत गुरुत्वपूर्ण मन करे। गोटे लोकप्रिय प्रचारक मनुष्य को संतुष्ट करने बहुत चेष्टा करे। गोटे लोकप्रिय प्रचारक सत्यता को लोक निकट में आने नहीं। आउ गोटे लोकप्रिय प्रचारकर चतुर्थ गुण आपण माने मो सहित द्वितीय तिमोथी पुस्तक को बाहर करिवे। द्वितीय तिमोथी ताहार 4 अध्याय 3 पद मु आपण मान निकट रखिबा पाई चाहे। कारण समय आसीबो सेतेबेले सेमाने हितजनक शिक्षा सह्य करिवे नहीं, मात्र श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई अभिलाष अनुसारे आपणा मानक निमंते बहु संख्यक शिक्षक को संग्रह करिवे। प्रिय भाई भौणी माने गोटिए लोकप्रिय प्रचारक हितजनक शिक्षा से माने देबे नहीं। सेमानकर शिक्षा श्रुति मधुर थिबो, एते श्रुति मधुर थिबो जे कौनसी व्यक्ति तांकर शिक्षा को सुनिबा पाई मना करिबे, समस्ते पसंद करिबे। कारण लोक मानकु मिठा मिठा कथा कही सेमानकु से रखिबे। मात्र गोटिए प्रकृत प्रचारक हितजनक प्रचार करिबे। आउ अनेक विश्वासी भाई भौणी माने सेमाने हितजनक प्रचारक मानक ठारू वाक्य सुनिबा पाई सेमाने चेष्टा करिबे नहीं। जो प्रचारक आपणकर आत्मिक जीवन पाई उन्नति आनिबो, हितकर हेबो, सेही प्रकार कथा न सुनी जो प्रकार कथा आपणकर कान को श्रुति मधुर लागिबो सेही प्रकार प्रचारक मानक ठारू आपण माने दया करे सुनंतु नाही। प्रिय माने गोटिए लोकप्रिय प्रचारक सबु समय रे श्रुति मधुर कथा कहिबे। कौनसी समय रे आपणकर पाप विषय रे कहिबे नहीं, कौनसी समय रे पवित्रता विषय रे प्रचार करिबे नहीं, कौनसी विषय रे परमेश्वरंकर क्रोध उपरे, परमेश्वरंकर दंड उपरे, नरक उपरे से माने प्रचार करिबे नहीं। सेमानकर प्रचार गुड़िक स्मृति मधुर थिबो। आपण जेते शुणुथिले मध्य आपण को शुणुता परि लागिबो, मात्र सेही प्रकार कथा सुनी सुनी आपण नरक को चली जिवे। प्रिय भाई भौणी माने आजी आपण जानंतु जे लोकप्रिय प्रचारक कि प्रकार अटंती आ लोकप्रिय प्रचारक ठारू आमको सावधान रहिबार अछि। आमे लोकप्रिय प्रचारक सबु समय रे श्रुति मधुर कथा कहंती आ तांको पाखकु लोक माने वाक्य सुनिबा पाई जांती, मात्र हितजनक शिक्षा तुमको उपवास करिबाको पड़िबो, तुमको क्रूस बहन करी यीशुख्रीष्टंकर अनुगमन करिबाको पड़िबो, तुमको निजकु अस्वीकार करिबाको पड़िबो। प्रिय भाई भौणी माने एही प्रकार शिक्षा जो कि हितजनक शिक्षा, सेही शिक्षा लोक पाइबा पाई इच्छा नहीं, मात्र श्रुति मधुर कथारे लोक माने संतुष्ट हे। शेष दिनर विश्वासी माने एही प्रकार भावरे भ्रांत हेबे। सेतिपाई प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मानक अवगत करैबा पाई चाहे जे आमे लोकप्रिय प्रचारक को आमे चिन्हिबा। आमे लोकप्रिय प्रचारक सबु समय रे आमान को स्मृति मधुर कथा कहिबे, जो कथा आमर कान को सुनिबा को भल लागिबो, मात्र आमर आत्मिक जीवन संपूर्ण भावरे नष्ट हो जिवो। आ प्रभु चाहती नहीं जे आमान को आत्मिक जीवन को नष्ट आमे करिबा। सेथिपाई से आमान को निकट रे हितजनक शिक्षक मान को रखिचंती, प्रचारक मान को रखिचंती। आउ आमे सेमानक ठारू वाक्य आमे सुनिबा आ लोकप्रिय प्रचारक मानक ठारू आमे निजको आमे उद्धार करिबा। मु आपण मानक निकट रे पंचम विषय रखिबा पाई चाहे। पंचम विषय आपण माने मो सहित प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय को आसीबे। प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय रो 33 पद मु आपण मानक निकट रे रखिबा पाई इच्छा करूअछि। सेही स्थान रे एही प्रकार लेखा जाय, मु काहारी रूपा कि सुना कि वस्त्र लोभ करी नथिली। प्रिय भाई भौणी माने गोटे प्रकृत प्रचारक से कौनसी प्रकार भावरे विश्वासी भाई भौणी मानकर धन संपत्ति को से माने लोभ करती नहीं। पाउल अनेक वर्ष धरी
एफिसरे रहिले दिवारात्र सेमानंक निकटरे प्रचार कले, कांदी कांदी प्रचार कले, मात्र से शेषरे कहउचंती ए प्रकार कहउचंती, मु कहारी रूपा कि सुना कि वस्त्र लोभ करि नथिली। एही हाथ दुईटी जे मोर ओ मो संगी मानकर अभाव पूरण निमंते सेवा करि आसुअछि, एहा तुम्भे माने निजे जान। प्रिय भाई भौणी माने, जदि गोटे प्रचारक आपणकर धन को लोभ करे, आपण को पॉकेट को अनाए, आपण ठारू पाइबाकू जदि आशा करे, ताहेले से जड़े प्रकृत प्रचारक नुहे, से गोटे लोकप्रिय प्रचारक अटे। गोटे प्रकृत प्रचारक कौनसी समय रे मध्य आपणकर धन को लोभ करिबे नहीं, कि तांकर जदि कौनसी आवश्यक थिले मध्य कौनसी छल भाव रे आपणक निकटरे से विषय गुड़िक से रखिबे नहीं। से सबु समय रे परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखिबे प्रकृत प्रचारक। मात्र लोकप्रिय प्रचारक से माने कौन करिबे, बलरे हो कि छलरे हो एई प्रकार कथा कही आपणक ठारू धन संपत्ति एई सब लुटी नेबा पाई से माने चेष्टा करिबे। प्रिय भाई भौणी माने, एई प्रकार प्रचारक गुड़िक अनेक अछंती। आपण देखिबे, आपण पाई आमे प्रार्थना करिदेबु टंका दियो, सुस्थ करिदेबु टंका दियो, विभिन्न प्रकार माध्यम रे से माने आपणक मान ठारू टंका नेबा पाई से माने चेष्टा करिबे। एथिरु आमे जानि परिबा जे ए जणे प्रकृत प्रचारक कि गोटे लोकप्रिय प्रचारक, एहा आमे अति भल भाबरे जानि परिबा। प्रिय भाई भौणी माने, निशोकु आमाने एही प्रकार लोकप्रिय प्रचारक मानक ठारू आमको सावधान करिबार अछि, सावधान रहिबार अछि, नहले आमे नष्ट होई जिबा। मु आपण मानक निकटरे आउ गोटे पॉइंट रखिबा पाई चाहे, सही प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय 30 पद ए प्रकार लिखा जाए, पुणी तुम्भ मानक मध्यरु सुधा लोके उठी शिष्य मानकु आपणा मानक पछरे टाणी नेबा निमंते विपरीत कथा गुड़िक कहिबे, एहा मु जाने। प्रिय भाई भौणी माने, गोटे लोकप्रिय प्रचारक से कौन करे, लोक मानकु निच आड़ को आकर्षण करे। मते देखो, मो पछरे चलो, निच आड़ को से आकर्षण करे। मात्र गोटे प्रकृत प्रचारक से कौन सी समय रे लोक मानकु से निज आड़े आकर्षण करे नहीं, से लोक मानकु जीशुंक आड़ को देखाए। बाप्तिस्क जहन जो समय रे से अपना शिष्य मानक सहित थिले, से शिष्य मान कहले, देखो एही देखो ईश्वरक मेष शावक जे कि जगतर पाप भार बही नहीं जाती। एई कथा सुनिला परे तांकर दुई जण शिष्य से माने जीशुंक पछरे चलिले। लोकप्रिय प्रचारक माने से माने लोक मानकु निज आड़ को आकर्षण करती। प्रिय भाई भौणी माने, लोक मानकु आमे निज आड़ को आकर्षण करिबा निमंते आमानकु प्रभु डाकी नाहंती। आमर प्रचार, आमर शिक्षा, आमानको व्यवहार लोक मानकु ख्रीष्टंको आड़ को आकर्षण करिबार अछि, ख्रीष्ट को पछरे चलिबा पाई सेमान उत्साह प्रदान करिबार अछि। आज अनेकंकर शिक्षा आमे सुनी आमे सेमानको प्रचारक भक्त होई जाऊ, प्रचारक प्रेमिक हो जाओ, सेमानक सहित सेल्फी उठेबा और सेमानक सहित रहिबा ओ बहुत विषय गुड़िक आमे करू। आमे प्रचारक मान सहित सेल्फी उठेबा खराब बोली मु कहू नहीं, मात्र प्रचारक भक्त आमको हेबाकू पड़िबो नहीं। आमे प्रभु भक्त रहिले ही आमे सुरक्षित भाव रे आमे रही पारिबो। आमे सेति पाई एही अल्प शिक्षा रे मु आपण मानकू कहिबा पाई चाहे कि जे आमे सही लोकप्रिय प्रचारक मानक ठारू आमे सावधान हेबा। जो प्रचारक मानकर शिक्षा जीवन शैली आमानकू जीशुख्रीष्टଙ୍କ आड़कू जीवा पाई प्रेरणा न करी आमानकू तांको आड़कू आकर्षण करूछि, सही प्रकार शिक्षा गुड़िक द्वारा, सही प्रकार प्रचारक मानक द्वारा आमे निजको आमे सावधान रखिबा, जहाँ द्वारा कि आमे निजर आत्मिक जीवन को आमे संपूर्ण भाव रे आमे सुरक्षित रखि परिबा। प्रिय भाई भौणी माने, मु शेष पॉइंट आपण मानक निकट रखिबा पाई चाहे जे लोकप्रिय प्रचारकंकर द्वितीय गुण फिलिपियो ताहार 2 अध्याय। गोटे लोकप्रिय प्रचारकंकर शेष गुण मु आपणक निकट रे कहिबा पाई चाहे। फिलिपियो पुस्तक आपण माने मो सहित खोलिबे। फिलिपियो 2 अध्याय 19 आउ 20 पद। किंतु मु तुम्भ मानक निकटकू
ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ଜାଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି। କାରଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ମନୋଯୋଗୀ ଏପରି ସମଭାବାପନ୍ନ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ବିନା ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। 21 ପଦ, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ଜାଗାରେ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଉଲ କେବଳ ତିମୋଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ତିମୋଥୀ ଫିଲିପିଓ ନିବାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେ ସେଇ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ ନା ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ। ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲି, ସେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ, ନିଜ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ, ନିଜର ପିନ୍ଧା ଅଢ଼ା, ନିଜର ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ। ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ ତୃତୀୟ ଗୁଣ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜଣାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ଷଷ୍ଠ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକର ସପ୍ତମ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି 7ଟି ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ରଖିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ଲୋଭ ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ବାପା, ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ କରି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟଭକ୍ତି କରୁଥିବା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।